Anihono na. What is it? Anihono na. Until they're just. It's Tama dito sa tumoy. balance it. Oh, balance sa mga agir kaya. Hey, Kuya, come over here. Go. Step on the other side. I want to eat. Why? Anihono na. Mommy, I found rice. Anihono na. Mommy, I wanna eat the grown-up ones. Mommy, can you? Away lang. Ayo, sige Josh. Ahino, anihono na. Nita dire. Tama na ni dito sa likod. Yung saging oh. Kani mga kuan ni. Crab gagmay, crablet. Muna yung mga on sa kuan. Kuhulog ka na, mga on sa kung pagtanom sa kumay. Madali, mayo na ako. Gagmay pangaban. May kayo na kuan sa bagyo. Nihapla katong ga bagyo. Yes. Sige man ko bagyo. Nati kabilan. Udong dire oh. Kani apil ni no. Apil ni dili. Oh, kani. Ikaw may saging sa kilid. May saging dito. Apil ba ng kilid saging? Ay puso ay. Nga. Kam. Set on the side. Mga tubig dari irrigation. Anihono no. Mommy, call Daddy. Kula di. No, you. Mga butong ay hay sila ani silag. You call Mag-harvest. Daddy with your cell phone, Mommy. You call Daddy. I think Mommy doesn't have it. Where's Justin? Where's Justin? See? Look at that. Look at that. Ay no na padong dito. Look what nut is. It's a giant nut. Giant nut. Ha? I saw you. Ko. Oh. Si Josh. Trail sila dire. Luli ah. Lance, enough. Dali na Justin. Wala, what are you doing? Ilan ang gikuhang bato, yung mga gibalik. Come na. Hoy Justin. Kita mahulog ka diha. Justin. Yung boy. Ay, dagan-dagan.